pas rien ça. Parce que on nous va faire vers 18h combien là, 17h combien. Bon, Inch'Allah. là, nous avons bel flé. Après, nous avons commencé à et puis nous, souvent, il les blocs en gros quand on a dérangé. Bon, là, ils sont pénalisés jusqu'à ce qu'on finisse quoi. On est live. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, salam, salam, salam. Nous sommes un peu en retard, c'est ma faute à moi. Donc, bien, ça m'a servi là, oui, lundi. Bien, ça m'a servi là pour nous aider à comprendre, vous savez, hein, lui, nous aide beaucoup à comprendre les choses de la vie. Bien, ça m'a servi, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va? Oui, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Excusez-moi, mon micro, ma caméra n'est pas... ok. Ma caméra n'est pas activée aujourd'hui. Les enfants sont à la maison. Ma caméra n'est pas activée. Donc, vous ne pouvez pas pouvoir me voir. Vous pouvez ma photo. Mettez les cœurs et partagez. Aujourd'hui, on va parler de... Vous savez, le sujet qui traîne automatiquement sur les réseaux sociaux, on parle de ça. Mais comme je ne vais pas trop me mêler des buzz, on va partir à côté, quoi. On est trop fort, on est en marché du tard. On va juste parler, pour donner des conseils en général. On va prononcer des noms et tout. Voilà, donc, ben ça m'a si. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, le son est bon? Le son est très bon. Très bon. Dieu merci. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad wa sallim. Amina Adam na fonani sitana tabani a'udhu billahi minash shaitani rajim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala Muhammad wa sallim taslima. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mbade may be ambe befura. Befura na fongo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, titri mblani mbita tokoro baro tokoro kuma que la duration d'une mer c'est comme un puits qui ne s'épuise jamais. Nanga fongo ndo feli jwa kano ko urubagara bato ki urubagara bato ole yo koloni jite jara albisa ala ni sahaba be amina baro ke abe krale ka nyogomla siraro baro anye wulira amte kulana tigiye ande imamiye ande karamɔgɔ fa ye ko an y'o karamɔgɔ dɔ le karan o lɔnni tan na tɔ ye wara sigira yɔrɔ dɔ yɛrɛ k'olu gɛrɛnna baro la nanu ta o tɛ an da gɛrɛnna baro mun ye an ye kana wele kɛ ni an da badenya kuma ye ka ɲɔgɔn bilasira rɔ an yɛrɛ bɛ se ka kuma dɔ fɔ o tana ma dɔ ta hakili ka ɲa mɛ a fɔ ni kun min na n'o tigi fana ma lɔ o tigi bɛna dusu alors que a tigi dɔ bɛ ka an jɛmɛlen anu ka fɔri ka la ara mɛna ɲama n'ale fana ka ta fɔ anu fana da bɛ k'ura mɛ ten de olu kosɔn intervention sɛbɛnni min ye kɛra o fana nugu jɛmɛnale kɔ ka ko de faamu ani min fɔ ni n'o ma ɲa ka essayer fana ko ka wu dɔ réparer bɛɛ n'a ta haminanko le ala le mɔgɔ haminanko nɔgɔyabaga ye donc an b'an wasa don an ko ni mamadu sallallahu alaihi wa sallam an bɛ don hɔrɔnmarɔ ka an ka baro kɛ ka taga danni kɛ masa yɛrɛ ma kisa an gide kan an bilasira seli ma kan bita titiri wurubara bato kuma wulirɔ u bɛna fɔ ka fɔ ka ta ka duniya yɛrɛ ban a tɛ se ba fɔra bɛɛ bɛna a ta imagination di min wurubara bato yɛrɛ degré ye a tɛ se ban lɔnnikɛla bɛna fɔ a sɛmanbale a disa i kɔnɔ
ka kunga disa yɛrɛ ɲɛ fana dannikɛ masa yɛrɛ n'a fɔra kabila degere min na a bukati min fo ka taga tɛmɛ masa min ye dana n'o ka worobarabato fɔ k'a fɔ ko i y'a alijinɛ sɔrɔ woyi worobaga sennen duguma wa yira a di i ya diɲɛlatigɛ yɛrɛ réussite bɛɛ to ko i worobaga yɛrɛ le senkɔrɔ parce que i bɛna ko kɛ diɲɛlatigɛ rɔ a fɔralen ko n ye ka ɲa koyi kɛ n'ala kana soma yɛlɛma duma n bara effort min kɛ kisa o effort min o kɛ sababu ye kana don alijinɛ kɔnɔ mais n'a dɔ kana fɔ rɔ k'i la alijinɛ so ko i worobaga sennen kɔrɔ wa yira a di k'i bɛna baara kɛ diɲɛlatigɛ rɔ i jija worobarabato o bonyarɔ même à 90%. 90% i worobaga taara bato o kɛ o kɔnɔ ya diɲɛlatigɛ ko bɛɛ rɔ 10% sani n'o ma taga kɛ bɛrɛbɛrɛ ye a 90% bɛ se kɛ sababu ye k'i ya alijinɛ d'i ma i bɛra ye donc o minɛ yirara k'i bɛna kokole kɛ i worobaga taara bato i kana dɛsɛ o la worobarabato sigini tɛ ko ni worobaga ka kɛ i nira wagati min ko ya worobarabato k'i y'a kɛra ko n'a ka se o k'a bɛna ban worobarabato tɛ bana hali ala de si jantigi ye den dɔ ye tagara ka kungo worobaga ye worobaga dɔ bɛ taga ka kungo a yɛrɛ ta worobaga ye ile bɛ kɛ gbɔrɔ wagati dɔ ye muso dɔ ye ɲini a ka dɔgɔtɔrɔso la a bɛna bɔrɔ a tɛ bɔrɔ wa ale yɛrɛ n'a n'ale cɛ o wagati la hami bɛ kɛ yɔ a ma dimi kɔnɔmaya kana se degré dɔ rɔ o tɔɔrɔya o ye a bɛ a trɛsi daminɛ a b'a siranɲɛ daminɛ fɔlɔ furu fo k'a jigi waati se n bɛna taga dɔgɔtɔrɔso la n bɛna se k'o wa ale tɛ wolo ni n ka den bɛna se k'o wa a tɛ wolo ni den fila bɛɛ bɛna na ɲɔgɔn bolo kɛnɛya wa o hami wara i bɛra ye ko bɛra tɔɔrɔya yɔrɔ min na a ma su sunɔgɔ kɛ tɔɔrɔya ka wuli kɔnɔ rɔ hali tɛ sunɔgɔ pendant ce temps cɛ la ni sunɔgɔ rɔ o ka gɔrɔn nɔ tuma dɔ yɛrɛ muso yɛrɛ ta tɔɔrɔya kosɔn cɛ yɛrɛ bɛ déplacer k'i bila divan dɔ salon nɔ parce que ko muso ta tɔɔrɔya kosɔn k'ale tɛ sunɔgɔ la mais k'a fɔ tɔɔrɔya muso ka tant que ni muso ma sunɔgɔ ni yɛrɛ tɛ sunɔgɔ an bɛ ban ni tɔɔrɔya ka suma an bɛ sɔrɔ ka sunɔgɔ non cɛ t'o kɛra cɛ caman bala i la ni sunɔgɔ muso bɛ wuli i kunna k'i dɛndɛn ka wuli a kunna ko tɔɔrɔya min ka ko n kana ba kan jira wuli sunɔgɔ ko a tɔ baara la sini a kelen bɛ wuli k'i dɛndɛn ka taga i sigi salon nɔ ka tɔɔrɔya yɔrɔ min na sanni kɛnɛ bɔ cɛ pendant ce temps cɛ la ni sunɔgɔ muso kɔtɔ tɔɔrɔya bɛɛ yɔrɔ min na a tɛ sunɔgɔ ile kosɔn tɔɔrɔya ka wuli a tɛ se ka dumuni kɛ ile kosɔn jigiri wagati ka sunuya siran ɲɛ yara fo ka taga tɛmɛ ile kosɔn ale yɛrɛ ni ye o bɛ di a ka hami est ce que a fila bɛɛ bɛna talan wa a ka hami o ra n'ala kana wolo kɛ fana kɔ tuguni kɔ ka ta kana ile yɛrɛ kɛ fɛn ye muso yɛrɛ ta fari dɔ don a ka fila bɔ ka a yɛrɛ fana yɛrɛ suwani yira ye ile mɔgɔ min yɛrɛ ni ka maro kilo kelen dumuni a kilo kelen dafa nu ka ta k'i sigi a kunna kule ka don mɔgɔ joli min se ka kilo kelen don k'i sigi ubiyɛn ka kile fila don k'i sigi n'a ye ko a se ka wuli ka baara bɛrɛ kɛ mais ile le i bamuso kɔnɔ ile bɛ se kile saba bɔ i bɛ wagati de bɛ kile naani bɔ ile o tigi le kɔnɔ ko kɔnɔbara le o supporter a tɛ kɔrɔ ko kɔnɔbara la supporter benuma dɔ kɔnɔbara kɔrɔ wa ko ka ta wa non findigi dɔ le kɔnɔbara kɔrɔ ko ka ta wa non fasa min kɔnɔbara la ani kɔrɔ wuli ka ile kile naani supporter ka tagama n'u ye i bɛra ye hali n'a ka fɔ ko ka sako do ta mɔgɔ jɔ de sako do tara an b'a fɔ ko sako do o kɔrɔ minɛ k'i kɔ se ka supporter a tɛ fɔra ko sako ventre mais e bamuso koto ile tara kɔnɔbara wuli rɔ ka tagama ka wa fila ɲini n'u ye fo ka jigiri wagati se jigiri kana kɛ a kana yɔrɔ ko ile bɛra bɔrɔ a sawa ale yɛrɛ bɛna bɔ aro dɔgɔtɔrɔso la wa a t'o nɔnba mais a kɛ kile kan mɛn o saba bɛra ka dusu kunna fɔlɔ
are ta santé ami biro maba ala brana kitararo kule brana boro kilera dene eti se fana berebere du yire alele kuila fana berebere sankado ile ka koso ke bamsu liya sanawura pendant que to e ka fulle ma kwa idembra koso ke nata yara dene ile bamsu bileta kilera dene ki kana dumunna ifari kagba ate medse metmada balo ko ku ifari mandira abe burka ta flayina e ka kisi suro ate suno ile bena bo le bero ka kubbe fo kini le karan sigira kini le karan dumunna kini le karan tagamara fo kana se waturo alire broti le rabre ile se ka tagama yire kaba ko kimna ka tagama nie kwa karanga yoro ile brabo beliro o dibino o bogoro tagamani o kabakunu ka gbani féminin ke féminin blessé tu vas être handicapé tu vas pas être handicapé abrao vaccin no ko bekilera ile brana ke moy ka ilo isimvlaka kana balkuya fu kana ike dika ke musura moy I kobra fa suna yofo ibamso sunguru to te nyama ibrake ibamso e kopidoye idoka ke chei inunjeni da shebra commencer kasigi wi fache kopidoye ile kawro sanisa ko kulibra ke moy est-ce que il est né directement yo amma va da madani nyama wa kafo ko kulima démissionner yakawa non e makawede ba il est né directement yo amba ma hawala ne makai betuye il est né te yule ma démissionner yakawa non il est todo ide e brûle ba ma fabriquer que ni réalo e ma bo sanve ka jigi maintenant ala na ile bora sam no ka jigi wule kono braye ayre ka siro ka fo na mva damani amba mahwa na wira jira kai bo sanfe me wiya yire ma kisi ko fe wiya yire se ko fe anani kana komi daga wiyi sani wule wuro imena na otena bo sanre alu flale brake wulo take o wulo me bra ro chiu fo kana si ile wuro braima ile bra na bo wule physionomie de kono kilira lo ile kawro kule bra ki yire tay e ken yire tay wati juma iti bakono watimi est-ce que iti ire taiwa ibamso te ikoso ira dana watimi est-ce que iti ire taiwa hein ibamso ni jama mi jeni kilira dene kilima berbetu kisanango kiralo eti taiwo watiwa e mo nyo tenga fani berbedo ete kisira ku ibamso ko ku yafa ka fani do yi moto yo moto yi est-ce que ile ti ire taiwo watiwa bi ile bra commencer ka dunia misikara jarati doni misro ile ka ko ebra ibamso ku ile bra dokewe ku ibamso dana timini bi ile wuruba ile bra dana timini ile tiya samara ko frawatimi ete madana timini wite ko worom lana watimi tant que nile ma fadumunno jasa ye sisu no rote kana dumuni ke mene masro ka dile maite suno o dana timmi make ibraye wi wani jurutikra ko flasa ka dulira dana timmi mako wati wi kam manima ko ke ka sirma fani sanka dani fetima fani sanka dulira dana timmi to wati e kwa krangero e bori kana ko krangela ko ni makai ni feinsa kwikini semla ini wi bo manima ko wurini katro di wi mapuke ile wa ile ni mo nyoye karanke nyofe dana timmi make ile bo ka ebla ibamchi mo wati ani uruba mo wati bi ebra ke peut-être sangi tan sangi moi ebra mike iwuroba itambra kuno ema o mo ya degré re fitini ke iwuroba yiba ile kan ko iwuroba idana timini me yelara ni iwuroba ni wetema aya mo ya takafo ko ko bina video couple ke anya fe ka dindo sro ko bina nya furu ojia ko bina ka nya couple ta jey etinana ile jani wele wolo ko so we na nyina lafa ko ka alguson ilera pour que alguna sawa aya diano treta kero
ala ni dira wema ala na ile dira wema aita darile koso aita laɲini le kosɔn pour que ile na ibrahim ile ra mo ni yoruba ile bolo e ma mo orphelinat ra ametri ile ra fili sunugu na kafo ko e do wani etara ko kile ke orphelin ko kile ra mo ali mo do kuita kula orphelinat mi na mo ira mo na we o nyani maleke de tumuiti mi do sunugu na kiban ibrahim donc ile bra commencer ro ka fera bodo ile bamuso sunguruto oni nyabora e fache fele ko aye furuke ala koso aya mo ya créer bi ile le ku nyaroroma sungurude robe ka o muso do ta ko bli ire ku ka foko ko afisa ile baye atodi mo yezana de la français ko le rena passe pas ko chacun à son tour côté masa feve masa ba feve muso wule ministre wulura muso le président wulura muso wule roi wulura muso le alimami wulura ina feve fo nafrobati feve fo muso le wulura ibrahim ilo duguma ki gban ilo ni duguma yoro mino we o braka mo ekuti ya pira femi ka ki gban wole ibamsoe ni kisigi baton kono ikoto bagi mi traverser badie baton mo kono ke o braka wole ibamsoe nakaba ko tabra mene jim nakana tasumara sa comme pompier wole ibamsoe ni aka fo ko ka intermédiaire ke ko ka ala wule ya la wule ni kui bamso braka nyini ki makisi bamso ye i bamso ka fo ma ko ya fayma ino ka ke troya rasirama ko ya fayma ye ko ya do jabi ana ko directement parce que e bamso le intermédiaire wule na ko fora la fe ko il est so alira ni tise ki gban sababu kuna ki ke kuna jaka parce que ça que tu as fait qu'on t'a la dari mais iwroba muso mami dafe ou braka nyini fono yiba ko dari ko ya fayma ya do jabi o damna na yorom no fono wolewe ile be sedi ka wuli londo kude sigini dugu dora wala ma ile sigini dugu kelina ini muso kule be te ko ka sogota ko ka blida nile mi ibamso manyini ga ni sugo abro e be sedi ka marodo ne mi ibamso manyini ga ko ese ko marodo e browa ile be sedi ka sise foka kawodo ile mi ibamso manyini ga ma sise sugo do e browa ile be te fen juma do yamo yaro na dile nile bi mi uroba muso mama nyiniga nye ka femi doni eko dide nde dora tigima eko to fenve do na di o jia da be ka commencer balima ni ka wori soro ya wori tigiya yele ya wori tigiya torsi ya wori tigiya fleury ya wori tigiya atodi ndoroya o da be ka commencer ibamso lema ibrahim o da be ka commencer ibamso lema ibamso ta sawa wuli ya wori ndoroya ye ibamso ta sawa wuli ya wori valeur ye mɔgɔ tisi ile lɔ nafolo tigi ye fo wagati min mɔgɔ ni ile borokɔrɔ bɔtɔ yiri bamuso ka i bamuso do kile kuni ka taga kɔnɔ kwala bini ratan kwala bini so k'i bɛna kɛ fɛn ye i b'a ye ile bɔn'o yɔrɔ ko a fɛn ɲini yɔrɔ rɔ nile ka fɛn sɔrɔ kɛ mɔgɔ ile ni mɔgɔ tɛ dugu kelen na dɛ mɛ ni mɔgɔ kile bamuso ya lɔntɔw lɛ ko kule bɛna commencer ka fɛn sɔrɔ ni mɔgɔ k'i bamuso nɔgɔnin kɛ a bɛna lɔrɔ ko demi taga ni ko a ma fɛn sɔrɔ hali ni mɔgɔ ka to yen ne ka fɔ ko
a fake sa dembra ke finye a misana irabra mi kayere ara muso do frabra avion sa bra mbesa ni mo ki bamsura guru ni ke mo tini ya fendigia fa be na fa ko danga to lié parce que ya wori bi ke danga to yi parce que danga to modèle achia vrai wa danga do yi ni mo bi no ye directement ki ye ko brokoro ni o yo danga to modèle façon mo o ta ko o nya bo adi o ke adi kayira soko mais danga bra mo me valoriser ka akendroya ye woritigi ye gbero be nyara ko wori abo aka dépense beti ke wali ɲɔgɔn gbɛrɛ a bɛ taga muso dɔ furu min t'ale yɛrɛ ba ye mais ka muso mun ye a ka wari a bato y'a worobaga muso ma o danga yɛrɛ premier dɔ le fɔlɔ parce que sani bɛɛ jɛ k'i muso ye k'a fɔ ko muso min cɛ ɲa bɔ ko cɛ ɲi mɔgɔ yi da bɛ k'a fɔ fakɛ sa a y'a cɛ min kun o ta bamuso ni ko ye vraiment a c'est une mère aujourd'hui à l'environ muso bamuso min k'i diya kati min ni ka sa bara ni ka si yɔrɔ min a den kɔni a denkɛ min a ma bara nɔ a muso kɛ ta vraiment o ma bara nɔ parce que a bamuso a fana sɛnɛ a bamuso kɔrɔ ya filɛri premier wuli i bamuso ye ya ndɔrɔya premier wuli i bamuso ye donc n'an kana filɛ yɔrɔ sani den bɛ bɛna bɔ ko a kɔ kan n'a k'a fɔ ko cɛ ye bɔ barakaden ni k'aw natɔ ye fili tɛ o ma ko bɛɛ bɛ kɛ o ra ko bɛɛ bɛ kɛra na bɛ a tɛ tɔɔrɔ mais ni barakaden kana commencer ka trébucher wagati min a sen bɛ commencer ka glisser fɛn dɔ kan waati min c'est que ale yɛrɛ na ko dɔ le kɛra bamuso la la minute il faut que f'a bamuso wele ka ma ko dɔ ye wa foyi tɛ ma a fɔ ɲɛna n'a ko dɔ kiriya wa parce que ɲɛfɛ ko a ko n da kun dɔɔni depuis n bara min daminɛ a tɛ ka bɛn ba bɛna fɔ ko ale ko tɛ foyi ye ko ni ka taa ko a bɛna nɔgɔya a don ka taa bɛ nɔgɔya hali mɔgɔ ye k'i minɛ k'i bila kasura i ya kasura dɔw we ya hɛrɛlen o lon kana parce que i bamuso a baraka yi kɔ parce que kaso bɛɛ tɛ mako sa ye n'ala k'a fɔ ko a yira tan ko dɔ ma kɛ i bamuso a baraka min ko we o bɛ kɛ sababu ye l'o de k'i minɛ k'i bila kasura pour que accident mana kɛ ɲɛfɛ ou bien i bɛna wa faga de min sɔrɔ ɲɛfɛ ou bien filanka foyi an bɛna kira janfa bɛna kira ɲɛfɛ pour que o bɛna tigi éviter parce que ni i ma minɛ o yɔrɔ k'i garder se min y'o lon kana ni k'a fɔ k'e ta ko y'a kɛ ko a di ye ɲɛ ma i mako bɛ sa mais bamuso a baraka kɔsɔn kɛ a bɛɛ ɲagami de kɛ mɔgɔ de b'i minɛ k'i garder ko an bɛna minɛ ko a ka sura mais i bɛna ye problème tɛ minɛ sɔrɔ n'o kati min kɔrɔ a bɛna fɔ comme il est innocent il n'a rien fait hein a b'i bila i kɔrɔ i bɛna ye baraka l'o bɛɛ kɛra mɔgɔ la mais ni kana mɔgɔ dɔ ye bi ko we ko duniya bɛɛ ka we tɔgɔ fɔ a kɛra dɔnkililabaga le wa a kɛra balonjola le wa a kɛra mɔbiriborola le wa i ka kɛ fɛn sugu sugu le ye ni sira kɛra bi k'i bɛna kɛ ministre le wa k'i bɛna kɛ directeur le wa walama i bɛna kɛ président le wa ko bɛɛ k'i le tɔgɔ fɔ mais ko remords fitinin ko t'i le la k'i worobaga kɛ fɛn ye si yala ko sigilen tɛ foyi kɔnɔ k'i bɛna yɔgɔyɔgɔlen dɔ ko diɲɛ bɛɛ b'a ka a daji to i kun ala sabu d'a ma n'an ka fɔ n ko y'a filɛ an wulila ka mɔgɔ caman na moyize ni firaw na filimu filɛra mais firaw nata histoire ni mɔgɔ ye k'a fɔ ko a ɲɛfɔ lɔnni kelen le se k'aw ɲɛfɔ n'a kulonkɛ tigi mais a ye fitinin min fɔra an ɲɛna a fɔra di ko a tɛmɛ a bamuso firaw n'a tɛmɛ a bamuso la bato fo ko a ko waati bɛɛ ko a dumuni da ye ale yɛrɛ wa ko a dumuni dama a tun b'o kɛ waati bɛɛ i b'a ye mais ala m'a rabila mais waati ma na ni kana tana ma kɛ kabila bamuso ma arabila n'o waati i b'a ye ala sabari d'an ma n'an kana masa bɛ masa dɔ i filɛ bi hali an y'a bi mɔgɔ ye i kɔnɔ i bɛna wa ye président sigi ni jamana dɔ i kunna bɛɛ ka sima ɲuman ko ni fɛn bɛɛ kɛra ko a ye tɔɔrɔ y'a bo mais a ye mara bila a laburu joona a ye mara bila
ala sabiri dama nanga fo ngoya fle ali Côte d'Ivoire yo kono bi bena fura ko ufu kanyi mais ufu ya kubel nani sigira mineka awurubaga tarabatu ana akoro musu ala awurubaga makebre mais akoro musu mi teyini ama turunge wira ka akoro musu na yo abamsu wite ngami fo ate wulikara akoro musu do te sira mai de te kriti mais ala kwa abale yoromino akoro musu betuna finge ana awurubaga ay beta kabula na dafe ufu maturunga bamsura maturunga akoro musu ira aka masa yake kube kalaka meka masa yake fukwasi asuma ilmu mwaita ga kumaru ya milaka umaru ya alama kitera ku wasro Ibrahim mais min na remplacera ona mene kara na bamsue bogotulo mais akeri nyanyama si se krimi dina mama se kamna tarana la kabin kachi Ibrahim o boni ko tunu ko gi ina ni sigira bidi placera ona mene kara na basu abamsue ande bamsu ana bamsu tachela ande ulo mais asigini masa yakuna ate sirama yaro ngame école militaire préparatoire technique ni be yewi kamisri lo kuna lele na ukara manani masa ya tangra musomi ya buru furu dia ni musomi che akini kodoro ku yuko tuini una braka yini na ku betu akawa badoni kataka mais ala na urata na woni de ma tuyi ale ya kura banke ni mene parce que ala na ikodra musuna de wuro kataka o madamo mabrede abani kwa samatigi la kuno samatigi la te ojene awani viditire yini akwali kula nata na buru nyuma on koy signi milima ko ambe wolo kula nata na buru nyuma kabla mais ki bansra ma makaba kula nata na buru nyuma ka fa ko mini ko ambe wolo ma kura banka nyama na wira ngoye bago forano bago matrunka bamsura amma trunka bamsura fukwa sa masa ya wulima moy ka filika ile ka ko betuke awruba musuma maturunga wura Ibrahim fu wakati mi ba musu a telefoni na ban abadi musu na ba wule kuni mi denya wule kwa kumi na toa daro ba musu a telefoni na ban atuni kumara na ba musu ye ba kwa makon ko ibro ko makwa dabla me lokoso kwala kana musu jugu da make musu ne kana telefoni bosara ko atte boma sayara kwana damla nomo ko mara bante kwate ta arabana ne kara mene lebu parce que muso bra do na bam suche ka foko ale burute bo dingero ku dinge na demna na nali ko ibara banyomru araban keni mene akeni lebu ye Ibrahim mene na firoma muso parce que ale ma se ka bam su kuma kam na bato muso ko so mais ala lire nyama la uruba kabre wa nyina mayaro foko asu asu mayele mama Ibrahim o toma sere fitini funo an yɛrɛ ɲina diyaro tigaro a wurubara bato n'a tora malgré tɛ ko de karama ka di mɔgɔ ye kulanatigi dulanikɛla ye kisi ka ko bɛɛ to kɛ pour que a setaga ka bɔ yen a ma setaga juna dɛ ko bɛɛ ka kɛ ma setaga mais woroba muso ma telefɔni na ban o wele min kɛ ni ma ɲa woroba muso ma ni wulira de ka bɔ a sigi yɔrɔ ka na fɔ a kɔ a yɔrɔ min o wani dura ka yɔrɔ min o bon nara ya tuma woroba muso ma bɔ olu kana o kun tɛ to a daro mais ne nara sira ma parce que a woroba kana bato biriya en dernière minute muso na telefɔni bɔ sira ka fɔ ko ate bɔ yen adu ma se bɔ woroba muso ta kuma kan kosɔn bamuso yɛrɛ ka wuli kini kun don tasuma rɔ a kosɔn nka ye mais min nana kɔfɛ ne min y'an kunna a bɛna fɔ ka yɛlɛ ka fɔ ka jigin
baraka jumaka lonite anak awane femira okute ana karankara okute mo na karankara foka se degré dora we jamana kono bi ana place une sur femira alele premier frafin yaro quoique directeur adjoint mais adradiga draire awruba musuma a kumarauka ibrahim aduna bamso baraka yina bado kayidara comme mi masaya kelen kibake mais mogo me kuntoni aro kise chini melura ni we sana no fe ngo bana frale kwale sukana wado gbeleba sukana wado kon ku we mogo me sani alasan no fe ku katara we kaburu yoro mi ko kwale alira law su we chema ku kiyama kwale ke we fana sire ibrahim ale koso moy kwa bamso sanu kwa kaburu detere kwa sura bo puko be gbara nyama sika masaya bla ne o bekeni mogo mina mais coup d'état jori bra fako asiki kuna masaya ko abe coup d'état bi woro ni kobo ala bra tango bero mere koso a wuro bara bato atek ama turunge wura ama wuro bara bla lungule sakli ama wuro bara bla diado wuli ibina mimige diaro tegoro ikana fa ko bi ko mara luningele sanyere kibra bonogore ma bonogoro de ni ma bonogoro ni wuro bara bato ti amo yaro abe ka fo jamana kono ko sarabro abe ya lube ta chi foite boro ni duma se ki wuro bara bato ibi amo ya tora ban misero parce que idin fana tena se ki rabato ina missionera o klebe se ko iba wuro bay fana ti jate mo shama aventure abi ayra dewuno alwebra wori do de ayra fi sanka di dema ayra jana vi sanka di dema de jana vi ya sambra ne afira boy ana parma fin na telefoni adumini dumangay lula isisa wuro kakado ibrahima mais arabana na kramine dewe do bina ke manam na février lay ado bina ke bandia ku kay fo mugu wa cheira ou bien fama yay ko kalolo kay mla ko ibla kasura bon ele ma se ka mi di urubara ele na o 90% la kado idira demi da be ki le da bateau ele le te ka dira bateau ki urubara to yanso ma fa ko kini jadu idero ke daily nyoy daily urubara nyoy idere ki dia education sur yu urubara ni leta sur ya nyama ni chance mata ke mo mi ta urubara ira ala wuli wakati ka fo kwa fentro ko ka ale bla karana o do woite environnement mi o te woye mais ani fangara banira avec asiko la mayra na o kra pour que yese ka bonoro mais ni le kana se nyenzoro sani ala le ni le kra i urubra ta hiri ala te mese ki ile ke kile ke wulu ki di wulu ma te mese ki ke baye ki di baye ma ate mese ki ke misi ki di misi ma ate mese ki ke kongo kono sugo do ye ki di kongo kono sugo ma seti mi ke ki ke jege ki di jege ma jiro parce que ni ma fe no betuye maintenant il est kala dama de kile di urubra ma ani dira we ma kundoli ko so pour que il est ke we ta nafa do ye parce que il est dit we ma we ta bateau do le kata lama maintenant we ta bateau intérêt chez fana no we lele c'est des choses à frère des choses éphémères, c'est des choses qui doivent finir.